সেইটো মোৰ বিষয় নহয়। আৰু মই মূলতে গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে আহিছিলোঁ যে অসম চৰকাৰে ক'ভিড আক্ৰান্ত যিসকল লোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণে যিসকল মহিলা স্বামীহাৰা হ'ল, সেই স্বামীহাৰা মহিলাসকলৰ কাৰণে 2.5 লাখ টকাকৈ এককালীন এটা সাহায্য আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আঁচনিটো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটীত মুকলি কৰিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। আৰু আজি আমি যোৰহাট জিলাৰ 53গৰাকী এনে দুৰ্ভগীয়া মহিলা যিসকলৰ স্বামীৰ মৃত্যু হ'ল ক'ভিডত, তেখেতসকললৈ 2.5 লাখ টকাৰ চেকসমূহ আজি বিতৰণ আমি কৰিছোঁ। ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে ইয়াতে আমি 7গৰাকীক দিছোঁ আৰু বাকীখিনি প্ৰত্যেক আমাৰ চাৰ্কুল অফিচত আজিয়ে তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা হ'ব। যোৰহাটৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিটো মই ইয়াৰ আগতে আহি পেলাই এবাৰ ৰিভিউ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাৰ পজিটিভিটি হাৰটো প্ৰায় 9.55 আছিল। আৰু তাৰ পাছত আমি যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আমি পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউটৰ যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আছে, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যিসকল অংগনাবাদী কৰ্মী আছে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল আশা কৰ্মী আছে, শিক্ষা বিভাগৰ অধীনৰ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ আমাৰ শিক্ষক আছে আৰু আমাৰ ৰাজহ বিভাগৰ যিসকল গাঁওবুঢ়া আছে, এই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ আমি সকলো লোককে আমি চেঞ্চিটাইজ কৰিলোঁ, এক্টিভেট কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এটা সামাজিক সচেতনতা আমি আনিলোঁ তৃণমূল পৰ্যায়ত। আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা পুলিচৰ ফালৰ পৰাও এলানি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু গ্ৰহণ কৰাৰ ফলস্বৰূপে আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট উন্নত হ'ল আমাৰ যোৰহাটৰ পৰিস্থিতিটো। প্ৰায় 3% তলতেই আমাৰ আছে ইয়াত ক'ভিড পজিটিভিটিৰ সংখ্যা। গতিকে ৰাইজে ক'ভিড প্ৰট'কলখিনি যদি আৰু মানি চলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পৰিস্থিতিটো খুব সোনকালে ভাল হ'ব। আমি লকডাউন যিটো চলি আছে এইটো আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। এটা স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা, স্বাভাৱিক মানে সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিকটো নহ'ব, কিন্তু অন্ততঃ নিয়াৰ স্বাভাৱিক এটা জীৱন যাত্ৰা আমি ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ পৰিস্থিতিটো নৰ্মেল কৰাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে। অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন আৰু এতিয়া দোদুল্যমান অৱস্থাত নাই। বিশ্ববিদ্যালয়খন সুচাৰুভাৱে চলাবৰ কাৰণে আমাক এখন ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰয়োজন আছিল। ইনষ্টিটিউটখন ইতিমধ্যে তাৰ জাননী জাৰি হ'ল, সেইখন আমি কেবিনেটে পাছ কৰিলোঁ। তাৰ লগতে ইয়াৰ যিখন আমাৰ আইনখনৰ কিছু সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু এই সংশোধনী বিধেয়কখন যোৱাকালি আমি বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু এই সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত হৈ যোৱাৰ পাছত আমি বিশ্ববিদ্যালয়খনক আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এইখন বিশ্ববিদ্যালয় লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ দোদুল্যমান্যতা এতিয়া নাই বুলি মই স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। ফ্ৰী এডমিশ্যনটো আমাৰ অব্যাহত থাকিব। ফ্ৰী এডমিশ্যনটো অব্যাহত থাকিব। যিটো ফি ৱেইভাৰ যিটো স্কিম এইটো থাকিব আগৰ দৰে, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বিদ্যালয়ত যিখিনি ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে একোটাকৈ স্মাৰ্টফোন লাভ কৰিব। BPL APLৰ কথা নাথাকে। প্ৰায় 8 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্মাৰ্টফোন লাভ কৰিব। নিশ্চিতভাৱে এইটো বছৰৰ পৰাই কাৰ্যকৰী কৰিম। सोल्यूशंस तो निकल रहा है, सारे दुनिया में निकल रहा है, इंडिया में भी निकल रहा है। एंड इन इंडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एवरी स्टेट में कुछ प्रॉब्लम्स तो होता ही, कहीं भी थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ जैसे टी गार्डन्स में कुछ ज़्यादा हो रहा था, बट नाउ थिंग्स आर वेल अंडर कंट्रोल, थिंग्स आर रोलिंग। पहले जो कंटेनमेंट मेजर्स लिया गया, वैक्सीनेशन के लिए लोगों में डर था, टेस्टिंग के लिए डर था, अब तो यहाँ काम अच्छा हुआ है। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ इट कैन बी इवन मेड मोर बेटर, आई शुड से बेटर देन व्हाट वाज हैपनिंग। तो इसी के लिए थोड़ा देखना है इनके प्रॉब्लम्स क्या है,
वो हम वी विल कन्वे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल, और मिलके हम कुछ सुझाव निकलेंगे जो इम्प्लीमेंट करने से शायद असम में और आगे जल्दी से कम हो जाए. बट ऑल ऑफ यू, मीडिया आई थिंक हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले, क्योंकि लोगों में प्रिकॉशनरी बिहेवियर ठीक नहीं होने से मास्क ठीक पहनना, क्राउडेड गैदरिंग्स में नहीं जाना, फिर वैक्सीनेशन लेके भी मास्क पहनना, ये इसके बारे में आप लोग को बार बार बोलना है. जैसे इन लोग का काम थोड़ा तो इजी करना है ना, नहीं तो वेव्स आफ्टर वेव्स होते ही रहेंगे और लोग ऐसे ही रहेंगे तो मुश्किल हो जाता है. हाँ, सो इन 7 जो जिला है जो असम में जो 7 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हो रहा है, उसको लेकर कोई डिस्कशन हुआ? हाँ, वही लेके डिस्कशन हुआ. देर आर मेनी रीजन्स वाई दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर सफरिंग मोर. एक तो था कि टी गार्डन ज़्यादा है, और भी था कि दीज आर हैविंग बॉर्डर्स विथ अदर स्टेट्स. सो उसके लिए वी हैव स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, वो तो लागू हुआ है. फिर भी some additional efforts are also being put, but now I think it's mostly at the community level. People should become more aware. Vaccination तो होगा ही, पर आप तो जानते हैं वैक्सीन तैयार करने में भी समय लगता है. तो that is why we are doing it in stages. पर हो जाएगा, टाइम थोड़ा लगेगा. टेस्टिंग भी होता है, बहुत ही टेस्टिंग ज़्यादा ही तो हो रहा है अब. तो all of you should see that people come, get vaccinated, get tested, and follow the precautionary behavior. Ma'am, how is the situation of Jorhat right now? Jorhat has improved a lot, I think, from the presentation which we saw today. The data which we had even 10 days back, it has gone down quite a lot. So you see, always, when there is a plateau, the last part is the most difficult part. So, and that difficult part, sirf the provider or the administration cannot do. That is why I am keeping on saying कि community का बहुत बड़ा role है. So that you have to take a part in it. Media has to take a part in it and see that people become aware, follow all the rules, and the program goes well. कोई विशेष सुझाव दिया गया है जिला प्रशासन को इसको आज की मीटिंग में? नहीं, ये तो हम देख रहे हैं सभी जगह, and like little bits which they had questions also we tried to answer. I'm sure ये अच्छा से ही चलेगा, and another a few months I think we should be able to put it under control. जब तक सारे वैक्सीनेट नहीं हो जाते, we should not put our guards down. Yes, that's very important. It's आपने like कुछ जगहों को vaccination visit is किया? taking some time, but till that time people should continue with the same precautions as they were doing before. आप लोगों ने आज किसी रेड जोन इलाके में जाकर कोई मुआयना किया? नहीं, हम तो पिछले कई दिन से जा रहे हैं. आज फिर जाएंगे, और अब तो लैब में जाएंगे, थोड़ा देखेंगे टेस्टिंग, वैक्सीनेशन वगैरह. हाँ.